I believe that this is taking us outside of the topic here, but mislim da ovdje skrećemo s teme, ali ako želite ja vam mogu dati odgovor. Koliko ja shvaćam, 1992. došlo do glasanja u Bosanskoj skupštini i Bosanska skupština je proglasila neovisnost koju su tada priznale strane zemlje i Bosna je ušla u Ujedinjene narode. Ja nisam netko tko bi se profesionalno bavio ustavnošću, tako da vam ja ne mogu reći u kojoj mjeri je to bilo u skladu sa Ustavom koji je u to vrijeme bio na snazi. Jeste li vi naknadno saznali da nije bilo nikakvih srpskih zakona protiv mešanja gena i da nije nikada proglašeno da svaki nesrbin koji bi oženio Srpkinju ili imao seksualne odnose s njom počinio zločin? Da li ste vi naknadno saznali da to nije istina? yes, Da. I know now that Ja sada znam certain things have been substantiated, da such su as, određene stvari bile requirement to pretjerane. wear special armbands or mark your houses. And certain other things Ali neke stvari su bile potvrđene poput nošenja traka oko ruku ili označavanja vlastitih kuća. I znam da neke stvari koje su se spominjale u tisku su se pokazale kao netočne. Ovaj konkretni tekst, ako pogledate sam njegov kraj, mislim da nosi datum iz juna 1993. i od tada nije mijenjan. Dakle, ovdje stoji kao datum ljeta od 1993. Sad ste opet slagali da su pripadnici nesrpskih nacionalnosti morali da nose bele trake oko ruku. A kad ste saznali da nije istina ovo što ste naveli, zašto niste napisali novi tekst i izvinuli se intelektualnoj javnosti, tada i tada sam pogrešio, to nije istina da su postojali rasni zakoni, odnosno zakoni protiv genetskog mešanja. Zašto to niste uradili? Suda, samo trenutak. Tužitelj, prigovor, časne sude. I ponovno, gospodin Šešelj ne može jednostavno optuživati svjedoka da laže. To jednostavno nije prihvatljivo i mi ulažemo na to prigovor. To je učinio već nekoliko puta sudac. Da, gospodine Šešelju, što se tiče pitanja laži i lažnog svjedočenja, netko može u dobroj vjeri reći stvari koje su točne, koje se pokažu netočne. To ne znači da taj čovjek svjesno nekome laže. I to jest ono što je i komplicirano. Kada vi kažete nekome da lažno svjedoči, da izgovara laži, to treba dokazati, a čak i kad to dokažete, morate pokazati da se to činilo namjerno. Da postoji namjera, jer čovjek se može u dobroj vjeri može pogriješiti. Ja, na primjer, u dobroj vjeri mogu reći da je bilo 25 stolica u jednoj prostoriji, a onda će se pokazati da ih nije bilo toliko. U tome jest poteškoća. Tužitelj je iznio svoj prigovor. Izvolite, gospodine Mandes. Tužitelj. Časni sud, također primjećujem na stranici 76 u recima 6 do 9. Nisam želio prekidati gospodina Šešelja, ali mi prigovaramo i tome da se Biljanu Plavšić karakterizira kao kolaboracionistu. To je također nije prikladno. Riječ kolaboracionist može se interpretirati na vrlo različite načine. Mi ulažemo prigovor da se na taj način karakterizira gospođu Plavšić.
I još nešto, ako mogu prije pauze. Ja ovdje imam tekst iskaza pred kongresom gospodina Riedlmayera. Ja to mogu ponovno objelodaniti gospodinu Šešelju, ali želio bih reći da je iskaz gospodina Riedlmayera preveden na srpski i da je objelodanjen gospodinu Šešelju 2. aprila 2008. godine uz potvrdu broj 296. Ako on to nema, ja imam još jednu kopiju i ja mogu to dostaviti gospodinu Šešelju i možda bi mi poslužiteljica sada mogla pomoći da ponovno objelodanim ove materijale gospodinu Šešelju. Ja ovo nikada ranije nisam dobio, ovo je prvi put da to dobijem u svoje ruke, a to što vi imate potvrdu sa velikim brojem dokumenata, ne mogu ja svaki put da kontrolišem da li su zaista svi ti dokumenti u pošiljci. Ja u dobroj veri ovo potpišem i tek posle vidim šta imam, šta nemam. Drugo, gospodine predsjedavajući, ovo nije običan svedok. Ovo nije običan građanin koji može nešto da se prevari, može pamćenje da ga izda, može nešto nehotično da slaže i tako dalje. Ovo je ekspert optužbe. Ovo je dvostruki magistar koji će ovo do kraja života da sprema i doktorat. On kad napiše da su Srbi imali rasističke zakone, zakone protiv genetskog mešanja, onda on mora imati uporište, on mora imati dokaz. Ovo je rad sa naučnom pretenzijom. Ako on ovo napiše bez ikakvog dokaza, pa posle prizna da je saznao da nije istina, pa ne demantuje samog sebe, onda je on lažov i ne postoji druga reč koja se za njega može upotrebiti. A ja imam pravo svedoka koga uhvatim u direktnoj laži da nazovem lažovom i ja sam ga zbog toga nazvao lažovom. Ja to imam pravo u nakresnom ispitivanju, vi to znate dobro. Meni sudska praksa potvrđuje to pravo. Predsjedavajući sudac, gospodine svjedoče, kada ste napisali da su postojali rasni zakoni, na čemu ste temeljili tu svoju tvrdnju? Da li su postojali neki dokazi s tim u vezi? Na koji način ste potkrijepili tu svoju tvrdnju? Svjedok. To je napisano 1993. godine u vrijeme kada je bilo vrlo malo informacija na engleskom jeziku o sukobu u Bosni i Hercegovini i kontekstu tog sukoba. Netko, jedan laik, od mene je zatražio da napišem jedan kratki kontekst koji je onda postavljen na web stranicu. Ja sam to učinio prije 15 godina, u to vrijeme Međunarodni sud nije postojao, rat je još uvijek trajao i ja još nisam bio u Bosni. Od tog vremena ja sam mnogo toga naučio i bio bih svakako mnogo oprezniji u vezi s onim što bih danas napisao. Činjenica je da je to napisano pod neformalnim okolnostima tijekom rata i to za publiku koja se nije sastojala od specijalista. Nije bila riječ o publikaciji koja bi bila formalna na bilo koji način. Predsjedavajući sudac. Da, upravo tako i tu ću vas zaustaviti. Ako se vi obraćate publici koja nije specijalizirana, to je onda je još važnije biti vrlo suzdržan u znanstvenom smislu. Stručnjak će odmah vidjeti da možda nije riječ o pouzdanim informacijama, ali kada se obraćate neformalnoj publici, dakle, na primjer jednom farmeru u Kansasu i koji će na web stranici pročitati neki tekst, s obzirom na vašu reputaciju, taj čovjek će reći, ovaj kaže da postoje rasni zakoni za tog čovjeka, to će biti gotova činjenica. Tu upravo i jest opasnost.
kada se kažu upravo neupućenoj publici stvari koje nisu točne. Da li je to vama iz današnje perspektive jasno?